Hey, greetings, everyone. Thank you so much for joining us today with the Indigenous Wisdom for the Earth series. We have a very special guest today. And first, I would like to introduce my colleague, Madeleine, who is the Program Partners Manager for the Tree Planting and TreeSisters. Madeleine, if you would be so kind to introduce our very honored guest. Thanks, Tara. Yeah, well, it's wonderful to be here today, and we have the great honor to be here with Benki Piyako, who is the president of the Yorenka Tasorensi Institute and is also a leader in his community, the Ashaninka people in Brazil, in Acre. And one of our planting projects is working directly with Benki and his community, so he might share a little bit more about that with us later today, but we're mostly here to hear his wisdom and all his knowledge that he has to share with us. And we also have with him Flor Ferjani, who is the marketing advisor for the Yorenka Tasorensi Institute. Hi everyone, thank you for having us. Você pode... Bom, eu sou Benki Piyako. I am Benki Piyako. Sou uma liderança do povo Ashaninka. I'm a leader of the Ashaninka tribe. E também sou presidente do Instituto Yorenka Tasorensi. And I'm also the president of the Yorenka Tasorensi Institute. Onde hoje eu tenho implantado aqui no município de Marechal Thaumaturgo um projeto de reflorestamento. We're here in the municipality of Marechal Thaumaturgo, the town where we live. We've implemented an important project of reforestation. Criando um programa de sustentabilidade e formação para a população aqui do município. And creating a sustainable program and offering trainings for the population here in Marechal. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo é para criar uma sustentabilidade aonde as pessoas possam desenvolver sua vida sem precisar destruir a floresta. So the project we are developing today is really one of sustainability, where people can live in harmony with nature without destroying the forest. Comecei esse projeto em 1989 na aldeia Piúcha. I started this project in 1999 in our village at Piúcha, aonde nós plantamos 1 milhão de árvores na aldeia. where we planted 1 million trees in the village. Eu vim para cá, para Marechal Thaumaturgo, em 2004. And so I decided to come here to Marechal Thaumaturgo in 2004. Para desenvolver esse projeto no entorno da nossa terra. And to be able to develop the same project here around our land and around this town. Porque as maiores invasões que aconteciam no nosso território Because the main invasions that happen on our territory, pela tirada de madeira, animais silvestres, or the fact that they were cutting down trees, they were killing animals. preocupava muito o nosso povo Ashaninka. And so we were very worried about the situation. Então, o problema não era do povo Ashaninka, o problema era do entorno, das pessoas do município. So our tribe, our people weren't the problem. The problem were the people who are around our village. Então, eu vim para Marechal Thaumaturgo para desenvolver esse projeto. And so I came here to Marechal Thaumaturgo to be able to develop this project. Mostrando para a população do município And to be able to show this population como se criar uma sustentabilidade. how to create and develop a sustainable project. A primeira coisa que eu fiz no município foi pegar 86 jovens. So the first thing that I did was to gather 86 young adults Para capacitar esses jovens, para que a gente pudesse multiplicar esse pensamento que eu vinha trazendo. and to be able to train them to have the same vision, the same thoughts that we were working on in the village Aqui no município. here in Marechal. Então eu comprei uma terra pequena, And so I bought a small piece of land onde era só pasto. where it was all pasture land, there was nothing. E nós fizemos um reflorestamento aonde hoje é o maior exemplo para o município.
And we reforested the whole area, and today it's one of the biggest examples here in the municipality, because it's all, you can see that it's as if it were a native forest. Então, o projeto foi se ampliando para a população do município. And so the project kept growing and growing, and the people were able to see. Nós conseguimos trazer mais de 5.000 jovens para participar junto com a gente em vários momentos de intercâmbio entre a nossa comunidade, o nosso povo, para que eles pudessem observar o nosso projeto. And so over the past few years, we were able to gather 5,000 young adults, men and women, to be able to see these projects, to contribute and to receive training. Então, fizemos um trabalho com todos os jovens, todas as escolas aqui quase do município, fazendo o sistema agrofloresta ao entorno das escolas. And so we developed projects with local schools to be able to plant and reforest areas around these schools. Então, surgiu uma necessidade para que a gente pudesse criar uma organização onde a gente pudesse trabalhar aqui no município. So the need to really create an organization, an institute, to be able to work on these projects has come up. Então, criando o Instituto Yorenka Tassorense, hoje, nós estamos plantando aqui no município de Marechal Thaumaturgo mais de 2 milhões de árvores já. And that's why we created the Yorenka Tassorense Institute. We have been planting, and up to date, it's more than 2 million trees that have been planted in the area. Por que nós estamos plantando a floresta? Why are we planting in the forest? É porque a gente tem preocupação com o que está acontecendo no mundo, dessas mudanças climáticas que hoje vem afetando o mundo inteiro. Because we are worried about what's happening, about climate change, and these changes that are affecting the whole world and here as well. Porque se nós não se preocupar com o que está acontecendo hoje na Terra, futuramente nós vamos passar por um momento muito mais difícil na nossa vida. And so if we're not worried today, in the future we're gonna experience very difficult times. Então esse projeto que nós estamos desenvolvendo é para criar uma sustentabilidade de um nível aonde a gente possa viver com a floresta, com os rios, com a terra, com os animais. And so the project we are developing, it's really to live in harmony with nature, with the forest, with the rivers, with the animals. Mostrando para a população que é um sistema diferente, mas ao mesmo tempo é importante para a nossa vida. And to be able to give the example to the people who live around, to tell them that, you know, it's different from what they're used to, but it's something that's important for our lives. Porque se nós não cuidar hoje, nós vamos passar por um momento de grande dificuldade de alimentos, porque hoje os rios estão secando, as florestas estão se acabando, queimando. A gente vê hoje os animais sumindo também da floresta. So if we don't take action now, it's going to be really difficult in the future, because we can already see that the water levels, the river is drying up, the animals are disappearing from the forests. Então a gente fez um projeto do Instituto Yorenka Tassorense, nós compramos uma terra, né, 1.150 hectares de terra. So through the Yorenka Tassorense Institute, we bought a land of 1,150 hectares. Onde hoje o nosso pensamento, o pensamento nosso aqui do Instituto é a gente plantar mais de 5 milhões de árvores, para que a gente possa recuperar toda essa terra. And the idea is to be able to plant more than 5 million trees to be able to recuperate all this land. Com todas as espécies de frutas e madeiras de lei para nós utilizar futuramente para os nossos próprios trabalhos, para nossa casa, para tudo que nós construir. And to be able to plant native tree species, including fruit trees, native wood, and to be able to use it in the future, because today we are building houses, but we need to plant to ensure that our children and the future generations can build their houses as well. Então nós somos um grupo pequeno, mas nós temos consciência do que nós estamos fazendo para benefício do mundo. We are a very small group here, but we have the consciousness, we know what we're doing and what we're contributing to the world.
Tem muita gente falando na Terra. Como é que nós vamos mudar o mundo? There are a lot of people that speak about how are we going to change the world? Para mudar o mundo, nós temos que primeiramente mudar o nosso próprio mundo, mudar nós, para nós poder saber o que é que nós realmente estamos fazendo em cima dessa terra. To be able to change the world, we really need to look inside of us and ask ourselves, how can I change myself? How can I change myself to be able to change the world? No momento que nós mudar o nosso sistema de vida, a gente vai mudar muita coisa na Terra. And when we start changing ourselves, we can change a lot of things on Earth. Então, um pequeno exemplo que nós estamos dando aqui pode chegar em qualquer lugar do mundo para quem quiser desenvolver esse sistema. So the small example that we're trying to show here can replicate anywhere in the world. Anyone can implement the same project somewhere else. Porque hoje a Terra, a gente sabe que a contaminação, a poluição das águas, a poluição do ar, né, tudo que vem acontecendo na Terra, né, hoje por conta desse desmatamento, né, desordenado na Terra. And so we know that air pollution, water pollution is all caused by deforestations and a lot of other things that we know about. E qual é o desafio que hoje eu chamo o mundo para participar junto com a gente, para que a gente possa também orientar a humanidade, o mundo, as pessoas, né, que muitas das vezes não sabem, tá tirando tudo e nem sequer cuida da terra. So what do we need to tell these people that are destroying the forest and they want everything but are not taking care of the planet? What's our challenge today? Quero chamar todas as organizações que hoje defendem o meio ambiente para que a gente possa formar uma grande rede de defesa a esse projeto de sustentabilidade, colocando na terra a volta da floresta, a volta dos rios, a volta dos animais. And I want to call upon all the organizations that defend nature and, working to protect nature, to be able to create a big network of people so that we can recuperate the lands, we can recuperate water, and we can all work together to have a sustainable future. Então, eu, como uma pessoa, como uma liderança, como um indígena que hoje tem observado o que está acontecendo no mundo, puxei esse problema para que eu também pudesse fazer, para mostrar para o mundo como nós podemos mudar realmente a partir de nós. As an indigenous person and a leader, I really put this problem inside of me to show the world and to show people what we can do to change things. Esse projeto, ele não é meu. This is not my project. Esse projeto é do mundo também. This is the world's project. Porque é um sonho que eu tenho, porque hoje nós estamos vendo todos os problemas que estão acontecendo de doenças, de contaminações que estão afetando o mundo. It's one of my dreams because we can see everything that's happening, contamination, all the sicknesses that are coming about. Por que essas doenças estão vindo no mundo? É porque hoje não tem mais, né, floresta, a gente só vê campo, pasto, né, tudo destruído no mundo. And why are these sicknesses coming out? We can see that because there are no more forests. It's all camps and there's nothing. Então, se nós não cuidar da terra hoje, vai chegar muito mais doença para nossas vidas. And so, if we don't start taking care of the earth today, then a lot of sicknesses are going to come about. Então, o meu pedido para o mundo, né, de que maneira nós vamos mudar esse sistema? And my ask for the world is to really ask ourselves, how are we going to be able to change the system? Eu acredito que a informação, a maneira que nós vamos educar os jovens hoje, as escolas, para que essas pessoas, quando cresçam, não fiquem dentro de um sistema paralisado, sem conhecer o que é a terra, a floresta e o mundo. And I think the first thing that we need to start with is education. Start going into schools and educating these young children to know how to take care of the planet and to know what the use of nature is. Para que esse jovem nessas escolas já aprenda o que está mudando hoje o sistema da Terra.
And so they can only already learn how to change the system that we are living in. E elas mesmo passarem porque também está cuidando de você, né? Tudo que nós cuidar da terra, também estamos cuidando de nós. And so that they can take care of the planet, of Earth, and that way they can take care of themselves as well, because once we take care of the planet, we take care of ourselves. Então, hoje, aqui no Instituto Yorenka Tassorense, nós estamos trabalhando com muitos jovens, para que esses jovens possam se tornar lideranças no futuro. And here at Yorenka Tassorense, we're working with a lot of young adults, so they can become leaders in the future as well. Para que esses jovens possam se tornar sábios, inteligentes, de saber a importância que a terra tem, a floresta tem, a água tem para o nosso sistema de vida. And so that these young adults can have the consciousness and can have the intelligence to know why we need everything, why we need water, why we need the nature, the trees that we have around us. Quero muito agradecer vocês que estão junto a esse projeto, assim também quanto muitas outras pessoas que também estão se aliando a esse projeto, para que a gente possa fazer desse projeto um exemplo para outros lugares do mundo. And I really want to thank your organization, TreeSisters, and many other organizations that are supporting us to be able to make this dream come true and show an example of sustainability for others in the world. Esse projeto aqui na Yorenka Tassorense já está se espalhando para muitas terras indígenas aqui no município. And so today we can see that the projects here from Yorenka Tassorense are already being replicated in other indigenous lands here in the area of Marechal Matuto. No estado e no Brasil. In the state of Acre as well, and the whole of the country. Assim também quanto outros lugares do mundo, como a gente hoje tem o trabalho que nós estamos fazendo com os Ashaninka do Peru. And other places in the world, for example, with the Ashaninkas in Peru. E também como hoje nós estamos trabalhando também lá na França, né? Que hoje nós temos lá um jovem guerreiro que veio aqui aprender com a gente, está plantando também lá na França. And we also have an example in France. We have a friend of ours who came and spent some time here at the center, and he bought a piece of land in France and is planting, reforesting the space. Então é essa grande aliança de formação que nós estamos passando para que cada jovem que venha para cá aprender com a gente possa levar isso e aplicar aonde ele vive. And so this is the network we are working to build for it to be stronger every single day and to be able to replicate the project elsewhere. E é a minha maior felicidade de poder doar o que eu aprendi para a gente poder se multiplicar cada vez mais com pessoas que possam fazer o mesmo que eu estou fazendo também. And I feel very happy to be able to share what I've learned over the past years for others as well to be able to implement the same thing. Então, eu me sinto feliz de poder estar fazendo isso e mostrando para o mundo como a gente é capaz de mudar a partir de nós mesmos. And I'm happy also to show this and to say to the world that we are able to change the world starting with ourselves, starting with changing inside of us. Esperamos que todas essas organizações ambientais que tenha no mundo querendo reflorestar escolham e apliquem os seus recursos de uma maneira bem organizada, sólida. And we hope that all these organizations that work to protect nature, that they decide to invest in places where, we can really have an impact. E nós aqui estamos muito agradecidos por cada um de vocês que estão ajudando o nosso projeto também. And we are very thankful for every single person and every single organization that has helped our project. Tem mais pergunta? Do you have any more questions? Yes, I believe, Madeleine, you said you had some prepared that you wanted to ask. Well, firstly, just to, thank you so much, Benki, for the work that you've been doing for the earth, for your people, for the earth, and for all of us. Yeah, it's really a great privilege for us to be able to support your project and to be connected with you in this way. I wonder if you could share a little bit more about, you mentioned that you're also supporting other indigenous communities. Perhaps you could tell us a little bit more about that and why it's important.
Hoje, aqui no estado do Acre, em 2001, eu criei uma associação dos agroflorestais indígenas. So in 2001, I created an association for agroforestry agents, Onde eu fui presidente por 2 anos. and I was the president of that association for 2 years. Fiz um trabalho de zoneamento ecológico dentro das terras indígenas, And so we mapped out all the territories in indigenous lands, e ajudamos a construir o etnozoneamento e o etnomapeamento da terra. and so we created this the map of all these indigenous territories. Hoje, nós temos essa associação com mais de 200 agroflorestais indígenas nas comunidades, nas terras indígenas aqui no Acre. And so this association gathers 200. 200 agroflorestal agents. Então, hoje, nós temos um trabalho muito grande feito nas terras indígenas aqui na região. So we've done a lot of work on indigenous lands here in the region. Depois do Instituto Yorenga Tassorense criado, a gente está trabalhando hoje com o Yawanawá, ajudando a orientar o Yawanawá. And so since the Yorenga Tassorense Institute has been created, we are now working with the Yawanawa tribe, onde eles estão começando a fazer o primeiro sistema agrofloresta de frutíferas para que eles possam ter nos seus territórios. and they are also implementing an agroforestry project by planting native fruit trees and to have that in their community as well. Trabalhei 3 anos com os Contanawa, aonde hoje eles têm o maior sistema aqui no município também. I also worked during 3 years with the Kuntanawa tribe, and they have one of the biggest examples of agroforestry in the region. Fiz um trabalho com os Puyanawa, aonde hoje eles também têm um grande sistema de agrofloresta recuperando toda a sua terra, a sua aldeia. And I also worked with the Puyanawa tribe. They've recuperated all their lands, and they are also one of the biggest examples of agroforestry. Assim quanto a gente trabalhou também na Amazônia, We also worked in the Amazonia, aonde nós tivemos trabalhando com os tucanos, né? and we worked with the Tucano tribe as well, Ajudando ele a criar também um sistema agrofloresta também. to also help them create a system like we have here. A gente desenvolveu um trabalho com os Tuyuca também, We also worked with the Tuyuka, assim também quanto nós trabalhamos também na capacitação e o intercâmbio com lá no Xingu também. and we also organized trainings with the Xingu, E estamos agora com um projeto para a gente ajudar o Yanomami também. and now we are writing a project to be able to help the Yanomami tribe. Então, todo esse trabalho que nós estamos fazendo com os povos indígenas, eles estão vindo receber essa capacitação, né? Esse intercâmbio que a gente faz para que eles possam, nos seus territórios, desenvolver esse sistema. And so all these indigenous people that we are working with today, they are able to come here to the center, to the institute, and learn about how they can implement this project on their lands. E o meu pensamento aqui no Instituto é da gente pegar jovens de todas essas comunidades indígenas para que a gente possa desenvolver aqui, né, a formação deles, para que eles possam desenvolver esse sistema, para que eles possam aprender para desenvolver nas suas terras. And so one of the projects here, one of my dreams, is to gather many young adults from these indigenous communities, bring them here so that they can learn about this way and then they can implement again. Então, o pensamento do Instituto é trabalhar essa difusão de práticas ambientais. So one of the visions and the projects of the Institute is to really share this knowledge and these ways of working. Hoje também nós trabalhamos também com os Ashaninka do Breu, os Kaxinawá do Breu também, com reflorestamento também nas terras dele. We've also worked with the Ashaninka tribe in another region close by here, which is not his community, to be able to plant as well as the Kaxinawa tribe. E a Piútia hoje é um exemplo, né? Nossa comunidade, aonde nós trabalhamos, hoje se tornou um exemplo para todas essas terras indígenas. And so our community, Apiucha, is
has really become an example for all the other organizations here in the region. Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos com as terras indígenas aqui no município, no estado, no Brasil. And so this is the type of work we have developed here in the municipality, in the state of Acre, and the rest of Brazil. E o nosso trabalho é de ampliar cada vez mais, né, essa formação. And our work is to be able to amplify this training and to help grow the project even more. Thank you for that. It's amazing. And I think it's so important to work with as many people locally to protect that area and grow this program. I am wondering a little bit about any older forests and the history of the knowledge of the medicinal plants. Is there, we've spoken a lot about reforesting and agroforestry, but is there any old growth left around you that can be protected in the knowledge of the generations of what these medicines and trees can help? Is there also a program like that that's going on? Sim, hoje todo o sistema agrofloresta ele é desenvolvido exatamente para isso, porque muitas plantas que nós estamos plantando são medicinas também. So the projects that we are developing now, the agroforestry projects, are really, the aim is for this, to be able to protect these medicinal plants and to be able to use them as well. E esse projeto do sistema agrofloresta também tem um envolvimento das culturas, das tradições, né? Onde hoje as medicinas tradicionais elas são realmente desenvolvidas a partir desse trabalho. So these projects are really based on traditional plants, on traditional ways. Everything we do today is based on the traditional ways that we have learned in my culture. Porque hoje o nosso trabalho com as medicinas, as nossas tradições, tem muitas pessoas que já não estavam querendo mais usar as medicinas. E hoje a gente vê todas as comunidades indígenas hoje trazendo de volta esses conhecimentos, a preparação de jovens que conheçam essas medicinas para curar as doenças de nossas terras. So for a long time, there are a lot of people that didn't want to use these traditional medicines, medicinal plants anymore. And today all of us are really working to bring this back to life. And so for people to use these plants to heal sicknesses and to cure the body. Então esse é um dos grandes trabalhos que eu faço, né, aqui no Centro de Orenga-Tassorentes e também por onde eu passo nas comunidades indígenas, orientando, né, os jovens para que busquem a trazer, né, das pessoas mais antigas, das pessoas mais idosas, os conhecimentos para que esses conhecimentos não possam ser perdidos. So it is really another one of the main projects that I develop here in the Orenga-Tassorentes Institute. And every time I go to other indigenous communities, I share this knowledge and I tell these young adults to really bring that back and talk to the elders, to the grandfathers, to be able to maintain this traditional wisdom. Eu aqui trabalho com muitas medicinas, curo muita gente aqui. And so here we work with a lot of medicinal plants. I heal a lot of people. Todo dia chega gente doente para me curar. We have people coming into the center every single day to receive healing. E eu só uso as medicinas tradicionais. And I only use traditional medicinal plants para curar as pessoas. to be able to heal these people. Yes, thank you for that. There's so much rich wisdom in the plants there and the earth there that's unique and is something that we should all worldwide be concerned about protecting and helping to preserve. I understand there's also some challenges in that area. I saw in the news something about a talk of a highway coming through indigenous lands, about miners upriver that are polluting the waters that run through that area, or that they're drying up in the summer because of climate change. I'm wondering if this is, if you could speak to the challenges that you come across and, what are some of the ways that these challenges can be worked on and how we can all help, all of us out in the Western world who are watching this. What can we do to really help? Because we want to help what you're doing. Hoje nós estamos com um problema, mas é um problema que nós temos que orientar a sociedade, porque hoje nós temos duas estradas, uma que vem cortando o Atlântico, que é a de Cruzeiro do Sul, né? A BR-364, que vai cortar o Parque Nacional e várias terras indígenas,
So today we have several problems. There is a road that they're planning to build from Cruzeiro to Sul, and it's going to go through the National Reserve, National Park. Aonde vai ligar Pucallpa, Limas, né, para poder o Brasil exportar minérios por aqui. And so the plan is to be able to link Cruzeiro do Sul with Pucallpa in Peru and probably Lima to be able to, you know, extract minerals and do that kind of transport. Nós estamos lutando para que essa estrada não saia, né? E a gente ganhou, né, na justiça para que essa estrada fosse impedida de torar esse parque e as terras indígenas. So we're working very hard for this road not to be built, and right now we've won the case for it to stop, for it not to be built for the moment at least. Nós temos uma outra que é aqui na fronteira do Brasil com o Peru, aonde fica do lado do Peru, que afeta diretamente a nossa terra, mas também várias outras terras indígenas do outro lado da fronteira. And there's another road as well that's on the border of Peru, which is affecting our land, Apiucha, and other communities as well, indigenous communities. Então, qual é o meio que nós devemos fazer para a gente poder impedir essas estradas? So what can we do to be able to stop these roads from being built? É fortalecer as lideranças, para que essas lideranças não possam ser enganadas por dinheiro de Estado, de governo, de empresas que estão aí roubando dos territórios a madeira, né, tudo que as terras indígenas têm. So the idea is really to be able to strengthen and help these leaders that are in the communities to not, I don't know what the word is, to not let go and be able to be bought by the government, by whoever is working to build these roads, because they often offer money in exchange for wood on the land. And some people are really in need of that money, so they accept, and the system becomes a bit corrupt, as you know. Então, uma das coisas mais importantes é a gente ter um projeto onde nós possamos fazer reuniões, trocar, né, conhecimento para que a gente possa se unir com todas as comunidades indígenas para a gente poder impedir esse tipo de invasão. So the idea is really to create projects to be able to gather all these leaders from these indigenous communities and talk about these things and be able to have one, like align our thoughts to be able to fight against these things that are happening. Hoje a Piúcha está fazendo um sistema muito importante, porque é a gente poder trazer todas as comunidades indígenas para a gente poder mostrar esses exemplos, capacitar as lideranças para que elas possam fazer a defesa dos seus territórios. So, for example, Apiucha is developing a really important project to be able to gather all these indigenous communities and give training to the leaders to be able to protect the territories. Então, a gente hoje tem corrido muito atrás de apoio para que a gente possa fazer, né, essas capacitações, essa liderança, para que elas possam, dentro dos seus territórios, né, também levar essa informação, né, desses problemas que podem ocorrer no futuro, dentro dos nossos territórios, né, pelas invasões. And so we have really been looking for support to be able to gather these leaders and be able to protect the lands, really talk to them to see how they can protect their lands. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, porque uma das coisas mais importantes é a gente poder unir essas comunidades, essa liderança, para a gente fazer um movimento dentro dos nossos próprios territórios. And so this is one of the projects that we are developing, and we think that this is the most important way to be able to gather these leaders and create a movement to be able to be stronger. Yes, that sounds amazing. And, I'd love to know, is there anything that we can do besides just, emotionally supporting it and praying for it? Is there any actions that we can take, like a petition or donations, or what kind of things would help for us to support the energy of this very important work? Com certeza, eu acho que um apoio importante é poder cobrar do governo, né? Cobrar do governo brasileiro, cobrar do governo peruano, né? O que essas estradas podem trazer de problema para os territórios indígenas, para o mundo, porque se abrir uma estrada dessa, nós vamos ter
mineradoras de ouro, petróleo, ferro, casterita. Nós vamos ter todo tipo de minérios que as pessoas vão tirar, além da floresta e além, né, de pessoas que possam vir se apropriar dos territórios. So I think one of the most important things to do is to be able to talk to the government of Brazil, to the government of Peru, and let them know the consequences that can come about from building a road like this. Because as we all know, a road means that there will be a lot more traffic, minerals are taken out, petroleum, all the problems that exist elsewhere in the world that can come here. And for now, we're a bit protected in this area. So really to be able to, create a movement or write like letters for the governments for them to have the consciousness of what this means for the populations that are around. Thank you very much. Yes, it's such important work, and I'm so glad to hear that you have a plan in mind and you're working to get there, and that there are ways that we can actually participate in that. And I do know my colleague Madeleine had some questions that she wanted to make sure she asked, so go ahead and turn over to her. Thanks, Tara. Wow, well, it's incredible to hear about these initiatives that you're leading on, Benki, so thank you for that. And also for me, you spoke earlier about the change starting from inside. And obviously a lot of the people who will be listening to this recording are people living in the global north, in countries where there is such a widespread sickness of disconnection from the earth, which is what has led to a lot of the problems that we have now. Lord, do you want to translate and I'll finish my question? So my question is, how can people living in countries of the north relate better to the earth? How can people align, how can we align ourselves better with the needs of the earth at this time? Both inwardly and outwardly. É muito difícil até a gente falar, porque é um sistema muito grande que hoje a gente vê o mundo inteiro passando por um problema psicológico. So it's a question that's very difficult to answer, because we can see all the like the psychological problems that people are going through today. Não sabe nem por onde começar. Eu acho que uma das coisas mais importantes é essas orientações que a gente está passando através dessas mensagens, de divulgações da importância que tem da gente poder hoje observar o que está acontecendo na Terra e cuidar da Terra como parte da nossa vida. So it's difficult to know where to start from, but I think starting from these kinds of messages that we share by video is really to know why it's important to take care of nature, why it's important for our own bodies, really to have that consciousness of why this is important. Nós estamos hoje falando de um projeto tão bonito de reflorestamento, de recuperação dos rios, né, de recuperações dos animais, para cuidar do oxigênio, dessa mudança climática que vem acontecendo hoje no mundo. Today we were talking about such a beautiful project to be able to take care of the air, the rivers, the animals, the forest, and try to stop the climate change and the problems that are happening. A gente vê uma guerra no meio desse momento de hoje, uma guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo. And we can still see today that a war is happening on the other side of the world. Como é que esses governantes pensam o mundo? Qual é o pensamento desses governantes para o planeta Terra e o futuro da humanidade? What are these governments thinking? What is their vision for the future of the planet, for the future of human beings? Enquanto um luta pela paz, pelo amor, pela vida da Terra, a gente vê um governo acabando com o mundo. While one person is fighting for love, for peace, for all of this on the planet, another one is looking to destroy everything. Para a gente que mora aqui é muito triste de ver isso acontecendo. And for us who live here, it's very sad to see this happening.
Então, o que nós temos que buscar é mandar essa mensagem para o mundo, essa mensagem de paz, essa mensagem de amor, essa mensagem, né, que a gente possa alcançar no coração das pessoas um novo momento. And so this is really what we need to do, is be able to share this message of peace, of love, and so that this message is able to go into the hearts of all these people. Porque só com a paz que a gente vai poder mudar o mundo. Se a gente for com guerra, a gente não muda nada, faz a destruir muito mais. So it's only through peace that we're going to be able to change the world, because by creating war, nothing's going to change. Com guerra, nós vamos criar um problema mundial de fome, de miséria. So war only creates hunger, misery, and all the things one can imagine. Então, o que a gente tem que botar no coração dessas pessoas é um pouquinho de conexão, de olhar para a floresta, de olhar para a terra, de olhar para as montanhas, de olhar para tudo que nós temos na natureza de beleza ainda. And so what we need to share is this message. These people can really look at the mountains, at nature, at trees, and have that feeling that they need to take care of the planet as well. Fazer uma conexão. Create this connection. Porque quando nós estamos desconectados, nós fica com o nosso psicológico perdido. Nós não sabemos nem para onde a gente vai, nem como começar. So when we are disconnected, our psychology is kind of all over the place. We don't know where to go. We're not aligned, and we don't know what to do. Então a gente precisa parar para sentir a terra, para sentir a importância da terra para nossa vida. And so we need to stop and really feel the earth and the importance that it has for our lives. That's very beautiful. And it's so important because I think sometimes we get into a mindset over here in the northern areas that we don't realize the struggles and the changes climate change is having, and just the way our way of life is impacting people who live and have lived for generations on the land. And you said it so beautifully right there. It's all of us taking care of the earth. It's all of us building that relationship and knowing the planet is ours to make sure that we're giving back to it and not just taking from it. So I'm so very grateful for those words of wisdom. I think the one last piece we wanted to ask about is, how is our Tree Sisters project, what we're funding there with your nation, how is that going? What is it? Is this part of the actual project you spoke of earlier? And perhaps also how it's benefiting the people living there. Hoje o nosso sistema já tem beneficiado muita gente. So the system we're implementing today has benefited a lot of people. E ainda vamos beneficiar muito mais. And a lot more people will be able to benefit from it. O nosso pensamento no futuro é de montar uma indústria de frutas. So one of the projects in the future is to be able to have a small factory, if we can say, to create fruit pulp. No lugar da gente estar comprando, Instead of having to buy all these fruits. no lugar da gente estar comprando guaraná, comprando essas coisas industriais, a gente ter tudo da floresta, tudo o que a gente constrói. And instead of instead of buying industrialized food like soda and everything, we'll be able to have natural foods that come directly from the forest around us. A gente teve agora nessa grande pandemia da Covid, a nossa comunidade aqui, nós não passamos fome, porque a gente tem tudo que a gente precisa. So during COVID, we didn't face a lot of problems food-wise because we have what we need here in the area. E nós estamos fazendo muito mais. Nós estamos trabalhando com muita piscicultura para que a gente possa ter muito peixe para todo mundo. And we are also implementing other projects in addition to what Tree Sisters is funding. We are creating fish ponds to be able to have fish when needed. Então, o nosso projeto ele tem uma diversidade. Está trabalhando com a piscicultura, com criação de galinha, com criação de peixe, com criação, enfim, de vários animais para a gente poder, né, ainda estar protegendo a natureza. So our project is very diverse. It includes different things, fruit trees, but also, having these fish ponds, poultry, having chicken. So it's a very diverse program on top of the fruit trees that we're planting.
Então, esse é o nosso projeto, da gente poder ter uma diversidade grande de tudo que a gente implantar aqui dentro desse sistema, que sirva, né? Em todas as datas a gente tem a fruta, em todas as datas a gente tem a peixe, em todas as datas nós temos batata, em todas as datas a gente tem todas as espécies de comida. And so this is really our project and what we're trying to do, to be able to have a diversity of foods in every single day and every single moment of the year. Nós, esse ano, né, do ano passado, de dezembro para esse ano, nós conseguimos plantar mais de 80.000. So since the start of the project, we have been able to plant 80,000 trees, and there are more 20,000 to come. Nós estamos querendo ainda até final de março, abril, a gente poder plantar pelo menos mais 100.000 mudas nesse ano ainda. So until end of April, we're going to plant a lot more, and we're going to look at the tree seedlings that we have and what we're going to be able to plant. So it will be a total of 100,000. Então, nós estamos trabalhando com vários jovens. Tem uns 50 jovens aqui que estão trabalhando com a gente, plantando todos os dias. And so now we are working with about 50 young adults. So the situation is a lot easier after the pandemic. We've been able to gather these young adults to be able to plant. And they've been planting since October or November. And so the other way, I just wanted to add, the other way that we're benefiting already, well, these youngsters are benefiting, is because the president of the association, who's Leo Nielsen, is really speaking to them every single day about the importance of nature, the importance of the trees, and why we are planting in the middle of the Amazon forest. Because people usually think the Amazon forest is full of trees, why do we need to plant? But there's a lot of pasture land, and the need to plant is very big. So that's something we can talk about in another interview, maybe with Leo Nielsen, who's really on hand with these young adults. That would be amazing. Madeleine, did you have something you wanted to say? I just wanted to, I really noticed earlier the sense for me of like a paradox really between, on the one hand, the need for the action, and the urgency in many ways to take action, but also, Benki, you talked about the need to stop and feel the earth and have that connection. And I'm just sort of noticing that, like that, the need for action, but also the need to stop, and the sort of paradox in that. And I guess I'm just wondering, maybe as a kind of like a final question, what do you think is the most important thing that people living across the world, particularly in northern countries, can focus on or can do to ensure a better future for everyone on this planet? And also, if you have one, like, what is your request for people living in the north? Eu vejo que hoje, né, quando eu falo de parar, né, parar um pouco. Por exemplo, eu quero parar para me saber o que é que eu vou projetar na minha vida. Eu quero projetar um futuro da minha vida. Então, para me projetar um futuro da minha vida, eu tenho que pensar o que é que eu vou desenvolver no meu futuro. So what I mean by stopping is really to take the time and to think. For example, if I want to project my future, I want to project a positive future, I need to stop and think about what kind of future I want to project. Então, se eu estou pensando em fazer uma mudança, eu vou começar a olhar qual é o maior problema da Terra. So if I'm thinking about changing something, I'm really going to stop and observe and see what is the main problem that the planet is going through today. Então, se eu estou vendo o maior problema da Terra é o desastre pelo desmatamento, pela poluição, pela contaminação, eu vou ter que trabalhar em cima de um projeto para restaurar esses problemas. So if I stop and see that one of the main problems is deforestation, pollution, and all these things, then I'm going to have to stop and think what kind of project is going to counter all of this. Então, a partir que eu pensar do que eu quero no meu futuro, é o que eu estou fazendo aqui, o meu exemplo. And starting from what I can do in the future, this is what I take to the present to be able to implement now.
E eu acredito que vocês também têm um pensamento. Eu acredito que tem muita gente que tem pensamento de mudança desses problemas que vêm hoje afetando a Terra. And I believe that you, both of you, and everyone in the world, a lot of people have visions and plans of how to change, how to counter these problems. Então, como nós vamos minimizar esse problema? Nós vamos ter que convidar as indústrias, convidar as grandes empresas, empresários que hoje fazem a maior destruição, para poder reinverter um pouco dos seus problemas, para que a gente possa mostrar os exemplos que hoje a gente pode dar um norte daquilo que nós estamos querendo recuperar no planeta. So one thing we can do is to invite all these companies and all the CEOs of these companies who are creating these problems to be able to help them think about the problem that they are creating, what they're emitting on this planet, and to be able to start changing all of this. Porque se nós pensar dessa maneira, aí nós vamos poder fazer esse movimento, né? Até orientar as próprias indústrias que hoje destroem a Terra de uma maneira consciente, de uma maneira mais sábia, mais inteligente. So this is really what we need to think about, is to be able to gather these people and share this knowledge and be able to, you know, maybe continue on with their business, but in a more conscious way. Porque se nós mostrar para ele o problema que está acontecendo na Terra, eu acredito que ninguém é inocente, todo mundo já sabe qual é o problema, é chamar a atenção dessas pessoas para que elas possam, né, ajudar a investir, ajudar a recuperar a Terra a partir das suas responsabilidades, dos seus compromissos. So it's not only telling them about the problem, because obviously all these people know what's happening in the world and what they're doing. So maybe give them really the tools to be able to, what he said was, invert the system that they are creating, contribute and take on the responsibility to change, to have a better impact of what they're doing. Se nós aqui, por exemplo, nós planta 100 mil árvores no ano, nós temos hoje no Brasil mais de 1 bilhão de árvore derrubada. So, for example, here on the land, if we plant 100,000 trees, in Brazil, during the year, 1 billion trees are cut down. Como é que eu vou poder superar esse problema? How am I going to be able to face this type of problem? Então, o que a gente tem que fazer é fazer essa divulgação do problema da Terra e brigar contra esse princípio de destruição. And so this is what we need to share. We need to share this message that we've been talking about today, of we're protecting the land, but also fight against what's happening and fight against, you know, deforestation and all these problems. Porque hoje nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo. Se todo mundo plantasse uma árvore, tinha 1 bilhão de árvores por dia. So there are more than 1 billion people on the planet. If each person planted 1 tree, then we'd have 1 billion trees or more. Mas desse bilhão de pessoas, talvez tire 1.000 pessoas que cuidam da terra mesmo. But out of 1 billion, there are probably 1,000 who take care of the earth and plant trees. A maioria só consome o que tem da natureza. And the majority of these people just consume and they don't give in return. Como é que nós vamos mudar o mundo assim? How are we going to be able to change the world in this way? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. But we're doing our part. Yes, thank you so very much. I agree. It goes back to that education that you spoke of earlier, to make people aware and see and understand. And then from that, they will change and grow. I'm so very grateful for your time with us. I've really enjoyed the conversation. Let me just make sure Madeleine didn't have anything else that she wanted to ask or share. No, that was all wonderful. And so much for everything you've shared in this space. You know, we're just so grateful and look forward to being able to continue to share this message as well, and you know, build and strengthen our connection and what we're able to do relating with each other as well. Yes, I thank you too. I do want to ask before I forget, is there like a website or social media or some way for people who are watching this to continue to follow what's going on and keep up to date? I think we can definitely write it down because it's difficult to write. So it's yorenkatasorensi.org for the website, and on Instagram at yorenka.tasorensi. And then you can also follow Benki at benki.piyako. But I can send all of that written down.
Perfect. And I will include that on our webpage as well when we share this recording. Again, it's such an absolute honor to speak to both of you. My heart is filled with reciprocity for the earth and knowing that it is all up to each and every one of us. I'm so grateful for your wisdom and your time. Thank you so very much for being with us. Thank you as well for the opportunity. Obrigado. Thank you.